75 348 69 manaraka atsika ny fahasoavany soavany ziona firaisana ziona firaisana Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavany Be blessed. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavany Be blessed. ziona firaisana ziona firaisana ziona firaisana toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herina andro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana amboly madinika alatsinainy maraim-ba vao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress amboly madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka atsika ny fahasoavany soavany ziona firaisana Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavany Be blessed. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavany Be blessed. ziona firaisana ziona firaisana ziona firaisana toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herina andro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana amboly madinika alatsinainy maraim-ba vao isaky ny amin'ny 10 ora sasany sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress amboly madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka atsika ny fahasoavany soavany ziona firaisana miarahaba antsika zanaka raha-panahy rehetra tsy ankanavaka fiadanan'ny tompony ho aminao ny lesona omeny tompo antsika androany dia hoe mitandrema ianao maninona hony tadidio riavagna fa tena ny olombelona dia fahavalon'ny satana averiko indray mandeha ny olombelona dia fahavalon'ny satana izany hoe raha misy zany zavatra tsy tiany devoly indrindra dia atsika olombelona enao io halany anao ka aza mba poriporisian'olona mihitsy hoe ndaonao andeha ampimasy ndaonao andeha iskidy ny antony ilazako an'izany dia tsotra ny zavatra anankiray nampanota ny devoly tao an-danitra tao tsy hoe izy nandeha nijangajanga na nisy raha nangalariny fa ny natonga anazy nitoravan'Andriamanitra avy tao an-danitra dia te hitovy tamin'Andriamanitra izy vakio tsara amin'ny baibolinao fa zany mihitsy motifa natonga anazy nyroasiny te hitovy tamin'Andriamanitra satana dia jerevy tsara fa zay zavatra nampanota ny devoly zay tsy mila nangatahy tsy mila ndesigna ambavaka fa tonga dia nomen'Andriamanitra atsika vakio ny bokin'ny Genesis toko voalohany dia ny faina amby roapolo andehantsika ozy Andriamanitra namboatra olona tahaky ny endritsika araky ny tarentsika anao tsy nitomagny an'le izy nahazo maimaim-pona izy nitomagny an'le izy nitoravagna dia sorena aminao zany izy am'izao tsika miteny zao zaloa izy meloko reky bosika vignitry satana
tena sorena izy asaky fa mahita atsika. Anao zay tsy nitomagny an'ilay izy nahazo maimaim-poana. Dia imagineo zany raha anao ndia hitonantonagna aminazy agny isikidy professeur ino e amboariny agny anao fa mangala moramora. Ary io tsy mahay mamela helo koa zany. Fa zalo io zalo zisika zay. Dia mila mitandriny ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Dia ny zavatra anankiray koa misy rehefa ny olona anankiray na vehivavy na lehilahy miroso amina fifadikana dia tiany devoly alaim-panahy. Satria ny olona rehefa avy mifadianina feno force spirituelle. Misy hery zany. Jereo tsara ny fotoana nandeha nangalany devoly fagnahiny Jesosy ane izy après fifadikaniny. Iznareo? Rehefa avy nifadianina izy le mbola na iny teo nisy fakampanahy tonga. Nalainy devoly fanahy izy. Dia zay mahatonga anahy koa eto mampitandrina anao mila mitandrina ianao. Alléluia. Amen. Raha vakinao ny tantara. Ndao moa tsika mba maky verset ataontsika le lavalava regny mihitsy amizay anao mamaky baiboly tsara. Pitsara toko 5:20. Miditra Joshua dia pitsara. Pitsara toko 5:20 vakintsika manoloana andiny 4 ka hatramin'ny 1:30. Amen. Pitsara 16:4-31. Misy histoire lavalava ao mba vakinao, mba hodininao hoe inona moa ny lesona azotsika rehetra mba tsoahana ao anatin'izay. Tsara toko 5:20, vakintsika miko ny andininy 4 ka hatramin'ny 1:30 izay mivaky toy izao. Ary rehefa afaka izany dia tia vehivavy atao hoe Dalila tany andohasahany Soreka izy. Ary ireo andrian'ny Filistina niakatra nankany amin-dra vehivavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy, zingeo agny. Ka zaho zay itoerany ny heriny lehibe sy zay azoanay mamatotra azy mba hafolaka azy dia samby hanome anao sekely 100,000 avy zahay rehetra. Dia hoy izy Dalila tamin'ny Samson, masina ianao, lazao amiko ny toerany herinao lehibe sy azoko mamatotra anao, hafolaka anao. Zany raha fa volagniny aminao mbola tsy mahazony raha fogna anao. Vakiona io hoe ozy Dalila hony tamin'ny Samson, masina hony ianao, lazao amiko zay toerany herinao lehibe sy zay azahoako mamatotra anao, hafolaka anao. Zalahy, na mba tiagna be karakory mazala tsika le andeha hamolaka anao, andeha hamatotra anao, dia mbola mivagnitika fogna ty est belle. Ola mono antegna. 7 dia hoy Samson taminy, raha tady vaovao 7 zay tsy mbola maina na matoranao dia osa ka ho tahaky ny olo-kafa. Dia niakatra nankany aminy ireo andren'ny Filistina mitondra tady vaovao 7 zay tsy mbola maina dia namatotra azy tamin'ireny raha vehivavy. Ary nisy lehilahy nanodrika ka nitoetra taminy tao amin'ny efitrano. Dia hoy raha vehivavy tamin'ny Samson, amela anao ny Filistina ra Samson. Dia notosany tady tahaka ny amaitony taretra rongony raha lehilahy finiafo. Dia tsy fantatra ny heriny. 9. Dia hoy Dalila tamin'ny Samson, indra fa namitaka ianao, izy ndraiky ny fitahiny, ka nilaza lainga tamiko, tsy maiko pisody tsony. Ankehitriny ozy, masina ianao, lazao amiko zay azona mamatotra anao. Bo ino moa zay lasangisanginy raha magnano zany. Lazao amiko zay azona mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy, raha mahazaka vaovao zay tsy mbola nanaovan-draha no amatorana mafy, dia osa aho ko ho tahaky ny olo-kafa. Dia naka mahazaka vaovao Dalila ka namatorany azy. Dia hoy izy taminy, hamely anao ny Filistina ry Samson. Ary nisy mpanodrika nitoetra tao anefitrano, dia notosany Samson no afaka tamin'ny sandriny tahaka ny famaitony taretra. 7. Dia hoy Dalila tamin'ny Samson, mandraka ankehitriny dia mbola namitaka foana, ka nilaza lainga tamiko lazao amiko zay azona mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy, raha tenomina hikambana amin'ny tenina ny fotombolo 7 amin'ny lohako, ary notsatohany ny fantaka izany. Dia hoy izy taminy, hamely anao ny Filistina ry Samson. Dia nifoto amin'ny torimasony izy ka nongotany ny fantaka sy ny teniny.
dia hoy raha vehivavy taminy nahoana ianao no nanao hoe tiako ianao nefa ny fonao tsy amiko tsinona dia namitaka intelo ianao zay ka tsy mbola nolazainao tamiko ihany ny toerany herinao zao lasa tsy azoko le vola. Ary rehefa nitorisaka tamin'ny isan'andro raha vehivavy ka nahasosotra azy dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina, ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra ka hoy izy taminy tsy mbola nikasihin-kareza ny lohako fa nazirita ho an'Andriamanitra hatrany ankibony reniko aho, ko raha haratanao dia hiala amiko ny heriko ary ho osa aho ka ho tahaky ny olona rehetra. Ary rehefa hitany Delila fa efa nambarany azy ny tao am-pony rehetra dia naniraka izy nampaka ireo andreny Filistina nanao hoe miakara amin'izao ndray mandeha izao fa efa nambarany any tao am-pony rehetra. Ary ireo andreny Filistina niakatra ho any amin'ny nitondra ny vola teniny an-tanany. Ary raha vehivavy nandondona ny Samsona atory teo andohany dia niantso lehilahy ka nanaratra ny fotobolony 7 amin'ny lohany. Dia vao izay no nampihetry azy izy satria niala tamin'ny heriny. Dia hoy raha vehivavy amely anao ny Filistina ary Samsona. Dia nifoto amin'ny torimasony izy ka nanao hoe ivoaka tahaka ny teo aloha aho ka hanetsika ny tenako kanjo tsy fantany fa Jehovah efa niala taminy. Dia nisambotra azy ny Filistina ka namotsitra ny masony. Dia nitondra azy nidina nankany Gaza ary namatotra azy tamin'ny gadravarahana ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy. Ary dia naniry indray ny volondohany rehefa voaratra ary nivory ireo andrinan'ny Filistina hamono zavatra betsaka tao fanatitra ho an'ny Dagon'Andriamanina sy hifaly. Fa hoy izy efa natolotry ny Andriamanitsika eto tanantsika Samsona fahavalontsika. Ary rehefa nahita azy ny vahoaka dia nidera ny Andriamaniny ka nanao hoe efa natolotry ny Andriamanitsika eto tanantsika ilay fahavalontsika, mpanimba ny tanintsika zay nahabe maty atsika. Ary rehefa faly ny fony dia hoy izy alao Samsona mba hanao lalao ho antsika. Dia nampaka ny Samsona avy tao an-trano famatorana izy ka nanao laolao teo anatrehan'ireo Samsona ary nampitsanganiny teo anelanelany andro izy. Ary hoy Samsona tamin'ny zatovo izay nitantana azy avelao kely aho hitsapa ny andry izay manohana ny trano iankinako aminy. Ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano ary tao ireo andriamanitry ny Filistina, ireo andrin'ny Filistina rehetra. Ary teo an-tampotrano koa nisy lehilahy sy vehivavy tokony ho 3,000 izay finaritra ny jery an'i Samsona nanao laolao. Ary Samsona niantso an'i Jehovah ka nanao hoe Jehovah Tompo, mifona aminao aho, tsarovy aho ka hampaherezy zao indray mandeha izao monja ry Andriamanitra amaliko ny Filistina noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia no tanan'ny Samsona ny andro roa teo fovoan'izay nanoana ny trano, ny anankiray tamin'ny taniny ankavanana, ny anankiray tamin'ny taniny ankavia, ka niankina teo izy. Dia hoy Samsona aoka hiara-maty amin'ny Filistina. Dia nizany mafy ka dia nianjera tamin'ireo andrininy sy ny vahoaka rehetra ireo teo ny trano. Ary ny maty izay novonoiny teo amin'ny nahafatesany no be lavitra noho izay novonoiny tamin'ny andro ny ainany. Dia nidina ny rahalany sy ny mpianakavin'irany rehetra dia naka ny fatiny ka nitondra azy niakatra dia nandevina azy teo anelanelan'ny Zora sy Estaola tao amin'ny fasany Manoa rainy, ary izy efa nitsara ny Israely 20 taona. Enjagna riavagna tantara io a. Enjagna ary tena olona hitanao tsara fa i Samsona dia agnisan'ny olona nanana mission. Fa saingy tia ny lalao fahotana. Nanana antso, nanana n'Andriamanitra programme fa tia ny doladolara. Baitrereto nge impiry le viavy magnontany anao aiza ma rô afatesagna anao toko amono anao andro raika. Dia mbola atao sangisangy ndraiky. Raha efa hita fa agnadary ake mbola vadika vazivazy. Ole dia nandositra Samsona ny safidy sangisangy tamin'ny Dalila. Ary jerevo tsara fa nanaovany ny asa teto tsy nohony amin'ny zanak'Israely loatra fa nohony amin'ny masony ony. Izy mbola nisy maso tsy navita ny asa. Izy efa tsisy maso
dia ozy ny baiboly teo hoe ary lehibe lavitra non'olo matiny tany aloha n'olo matiny tamin'io andro. Enjaka be ny tantara. Ao amin'ny Salamo 105:15. Mbola misy andiny soratra masina anankiray mba hovakitsika Salamo 105:15. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao, Salamo 105:15. Ozy hoe aza manendry ireo voaosotro ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Amen. Ny devoly ry havana nohy tsara amintsika rehetra zay manatrika eto miaino an'izao fandaran'izao. Ny devoly dia mandefa génération vehivavy amin'izao andro faran'izao mba handavo zay milaza azy fa mijoro. Satria ny raha tiana lehilahy voalohany ankoatrana ronakô, gisy dia io. Mandenga izy koa misy lehilahy milaza fa tsy tia io. Tsy tiako zegny, mandenga. Fa ny lehilahy rehetra dia tia vehivavy. Azonareo ve zany? Ankoatran'le sarim-bavy sia. Izy koa normal tsara foana, ny lehilahy rehetra naturel be amina lehilahy zany. Dia efa fantany devoly zavatra io. Fantany devoly zavatra io dia mandefa génération vehivavy izy amin'izao andro faran'izao mba handavo zay milaza anazy fa mijoro. Dia io koa mila mitandrina koa nareo vehivavy fa mandefa lehilahy koa izy satria misy vehivavy koa mbo tia raha koa. Misy lehilahy koa alefany. Ary le alefany avy koa tsy le alanao fa le tianao. Zany ny mahagrave anazy. Bia, am'le qualité ny lehilahinao ananjy karaha fohifohy, karaha tongotongy, karaha lavalava, tsy haiko karaha mapitsopitso koa. Anao ihany mahay ananjy. Hainy devoly zany raha tianao io. Hainy. Dia alefany aminao. Ataony sangasangamena hely igny dia ozinao tsô hoanao. Hainy devoly raha tianao. Tsy voatery vehivavy io fa misy lehilahy koa. Lehilahy am'izy moa tsy dalila tsony fa dalilo. Ka mila mitandrina atsika fa misy olona tonga eo aminao. Andeha mitsy atao koa misy olona tonga eo am-piangonana. Tsy voatery andeha hivavaka ny antondriana eo fa andeha handavo anao. Ary raha remarquenao tiany mipetraka ankilanao. Isaka mifankahita re dia tsy manao tahiny tombotsony fa mahazo foagna makatra. Mba tenena amin'ny akaikinao tsy remarquenao moa raha zegny hoe. Io tsy mivolagna io fa raha nabavy amin'ny tompo, raha nadà amin'ny tompo, mahazo foagna makatra. Tonga am-piangonana mihitsy le resaka fa tsy raha hoe abazary na amin'ny supermarché. Tainy Jesosy ianao. Ny raha ny satana izy atonga anao tsy iainao anatin'ny fahamasinana. Isaky mizaha ananjy ianao fa mangotsokotsoko. Isaky mizaha ananjy ianao miregny hoditrinao. Isaky mizaha ananjy ianao fa mieritreritra raha hafa fo. Dia lasa tsy voatahirinao tsony ny fahamasinana. Ka i Dalilo dia tonga mba handavo zay voahosotra Andriamanitra. Ka anao keniany io andre hosotra. Dia mila mitandrina ianao ny amin'ny Dalila sy Dalilo. Tainy Jesosy anie ianao. Tain'Andriamanitra anie ianao. Alleluia. Mila mitandrina antsika ry havana. Zay le loha hevitra antsika androany hoe mitandrema ianao. Alleluia. Satria Andriamanitra mihitsy milaza an'izany. Ianareo zay manao azy fa efa mijoro tsara ozy. Dia aoka hitandrina fandrao ho lavo. Ny zavatra rehefa lavo dia lavo ny agnarany. Fa ny zavatra atahoragna ho lavo dia zavatra mijoro. Marina sa tsy marina? Fa raha izy koa fa fohatra ke tsy matahotra eky anao. Say ho lavo i raha toy. Namba izy rehefa fohatra. Matoy izy atahoragna ho lavo mijoro. Dia efa hitan'Andriamanitra io, anareo izy zay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka ozy hitandrina fandrao ho lavo. Tain'Andriamanitra anie ianao. Alleluia. Raha tena mandinika ianao ny fiainana amin'izao dia milona betsaka any amin'ny vehivavy.
fiainana am'izao. Mijery publicité amin'ny télé anao sarina vehivavy. Mijery an'iregny gazety regny anao tsy vidin'olo ko tsy sarina nono. Or sarina lalabe fangena mba body force be magnanitsy ho an'olo. Fa io kofa misy vehivavy somary nitongilana hely fô efa mitangorona ke dolo mpividy gazety jiaby. Mandeha be le gazety. Asa azonao zany. Milona betsaka any amin'ny vehivavy. Ny zavatra rehetra dia représentena amin'ny alalan'ny vehivavy daholo, na ranomagnitra, na hatramina zalimety, na berke. Zay raha jiaby io asiana vehivavy daholo. Milona betsaka agny izy am'izao. Ny zavatra jiaby mihitsy. Ary ny tegna loza dia vehivavy mitanjaka. Raha mba vehivavy foana moa magnino, fa vehivavy mitanjaka mihitsy no avoaka igny. Dia lasa avadiky satana ho favetavetagna ny vehivavy. Nefa ny vehivavy no nitondra famonjena teto ambony tany. Vehivavy no nitondra famonjena. Dia hitany devoly fa fitaovagna mahery vaika ny vehivavy na vadiny hitondra fahotana ndraiky koa. Fa iny Jesosy anenao. Ka anareo vehivavy tonga eto zona aza magneky avadiky satana hitondra fahotana. Faoka anareo reo hitondra famonjena. Mitsodrany vehivavy ny zona hitondra famonjena amin'ny anara maherin'i Jesosy. Alleluia. Amen. Vehivavy no nidirany ota. Fa rehefa tonga Jesosy dia vehivavy no nataony nitondra famonjena. Tamin'ny alalan'ny Adama vehivavy no nidirany le fahotana. Fa rehefa tonga Jesosy vehivavy ireny nampiasainy hitondra famonjena. Ity zavatra nampiasainy satana ty mihitsy no tiany ampiasaina hitondra famonjena. Dia zay zavatra zay misy karazana guerre froide fogna jusque niany amin'ny resaka vehivavy io entre an'Andriamanitra sy devoly. Andriamanitra te ampiasa vehivavy amin'ny fanjakana, satana te ampiasa vehivavy amin'ny fanjakana. Tainy Jesosy ane ianao. Tainy Tompo ane ianao. Alleluia. Alleluia. Mila mitandrina zany nareo vehivavy, fa raha tsy ampiasain'Andriamanitra be ny vehivavy dia ampiasainy satana be. Regninao afatra zany. Zany mahatonga misy vehivavy araiky misy 7 lalahy anazy. Satria ampiasainy satana be. 7 zany ary mbola vitsy. Bo kontikonty moa lefa avy nandalo tankilanao zay mo firy, raiky, roa, 3. Tanao azy mivoe, mary raha volaky. Tahidy Jesosy anenao. Tahin'Andriamanitra anao io moko ny lehilahy moko tia midradra. Lehilahy tia mitantara zavy avy anahy marobe. Fa vitsy vehivavy miteny lalanako any mbo fa avy maro Satria reo discrète, enjagna be viavy reo. Reo tsy raha mivola. Anao fogna velany bongabongaka efa nantsy atoro. Io tsy midradraka zegny. Fa mba mafy koa reo za miteny anao mafy reo fa zare tsy mivolagna fogna dia karaha tsy mafy. Koa ny fampitantara doko tanjemo feno rano tsy miontsa. Tahidy Jesosy ianao jerevy ny vente de parfum, vente de voiture, vente d'alcool sy ny sisa, fa asiana sarina vehivavy mitanjaka daholo. Ny mpihira tsy mampiteo fitanjahana tsy malaza. Alefa manao mamorona hira dia magnanova robe lava fogna isaky mihira mo. Tsisy olo tiza cinéma alô. Tonga dia misy mitolambira alakeo ampidiry tansimena. Ia. Satria niditra fotoa hiatatina anao amby robe. Tu es sans cesse, Seigneur, tu es amour. Alakeo zare. Satria tsy mampiseho fitanjahana. Azazonao zany zava-misy zany. Jereo vangera vao na olo tsy tia mizaha télé reka misy sarina viavy mibolaboloka kio. Iovy ndraikio, iovy ndraikio. Etra amin'antiday. Ia.
tonga dia tafijery tampoko. Vao mahay mandihy ndraiky viavy io e, lazaigny fa mahay mandihy. Da iny Jesosy ianao. Tandrignesinao tsara lesona ty fa agnafaka anao ny tompo androany. Alléluia. Amen. Jerefa zay clip feno vehivavy mipalapala jiaby mampiseho faritra intime, tonga dia ankafizin'olo. Sady maro mpijery. Io le antsona hoe siècle de la femme. Zao zany le vanim-potoana zao, siècle de la femme. Na koa hoe siècle de la nudité. Akanjo amizao raha tsy nu e, do nu e, ino nu e, dia tsy dia tena viavy mividy anazy. Le akanjo somary manifinify, mamomoaka antsinitsiniky, mandraha be, regny dia tena viavy regny tsy. Mitaratra an'izy avy andragno e. Hita sa tsy hita, hita sa tsy hita ozy, hita sa tsy hita sa tsy hita ozy, hita sa tsy hita. Dia ozy ny eritritra ananjy hoe hita, zay vao ataony. Any sasany nono tokony avony ndraiky avoaka ndraiky tapany. Avoaka ndraiky tapany. Ary mitaritra zay izy vao miala van-dragno. Hita sa tsy hita ozy. Koa mbola tsy mivolagna feon'ny fieritreretananjy hoe hita, itsy ataony. Izy koa misy viavy ankilanao dia tenenindray mandeha, hita sa tsy hita hoe. Rahana izy magnanjany e. Zay le izy riavagna siècle de la nudité. Ianao izy koa te hamantatra fagnahy miasa amina toerana anankiray, ohatra anao zao mandeha Tananarivo, mandeha Majunga, mandeha Dego, andeha toko hoe namba mandeha any Ampitondranomasina. Raha tianao fantatra ny fagnahy miasa amin'ny toerana io, izy koa anao zany mba te hamantatra zavatra sahala am'izany, dia jerevo ny paozina vehivavy amin'ny tanàgna io. Jerevo paozina vehivavy, karakarakory paozina viavy, ankamokamaroany, mitsanana agn'arabe dia jerevo nandalo araiky, karakory paozina. Fa tonga dia mahazo révélation ho azy ianao. Da iny Jesosy enenao. Alléluia. Jerevo ny fitondragna ny tegnan'le vehivavy sy ny fomba fiakanjony. Satria zao le izy, Satana dia tia makatahaka. Ary hitany tsara fa ny vehivavy no mitondra famonjena teto ambony tany. Dia mitady fomba ratsy izy mba ampiasainy ampiasagna vehivavy. Ary fantatry Satana koa fa tsy tsara raha irery raha lehilahy. Dia andefasany vehivavy mipalapala izy. Andefasany vehivavy tangatrika izy. Andefasany vehivavy langatehaka. Mialatsiny amin'ilay phrase ampiasaiko fa tsy vehivavin'izy io nakory zany. Tsisy tokony hasoregnanao amin'izany aby. Izy ma zegny vehivavy fogna. Mbola ho isy an'ilay lavaka. Da iny tompo anenao. Alléluia. Mitady fomba ratsy izy mba ampiasagna vehivavy. Nisy fotoagna riavagna ny mpanjaka Balaka nanakarama profety antsoina hoe Balama. Mba anina, mba anozona ny zanak'Israely. Nefa Andriamanitra nandrarany Balama mba tsy hagnano ny zavatra io. Dia rehefa tsy hitany Balaka mpanjaka ny fomba entina andresena ny zanak'Israely, dia nandefa vehivavy Moabita izy. Ino izy no nalefany? Vehivavy Moabita. Nozongna zany zanak'Israely tsy azo zonona. Dia ny fomba ndesiny Balaka inday atakegna anjareo, nandefa vehivavy Moabita izy. Dia nanomboka teo niaraka tamin'ny zanak'Israely vehivavy Moabita reo, resy ny Israely. Resy. Da iny tompo ianao. Ka aza tezitra ianao raha ilazako hoe ny très belle fille, na hoe tous les très belles femmes tsy dia tegna intéressé amina fivavahana. Izinao? Anao zany raha miremarke, misy migna amintsika ato, misy vehivavy tsara ato, madamo anao voalohany. Amen. Amen. Fa presque ho za tsy miteny hoe jiaby, vitsy kely zany hoe très belle fille intéressé hivavaka zany. Fa matoa zay feno akaikinao.
matoa zay feno agnatina fiangonana mandinia hely nagnino ke tompo mola raha reto antegna karaha nirokaroka izy reto maheno venao na tovolahy koa raha am-piangonana le tegna bogosy amizio tsy de magnano amenina mafy fa le sorisori bilagna regny hamela la iraha là-bas vers soregny pare ndraiky anao ino tsy momemagdi le gong komkomika regny bery mafana fomona mpivavah ia fa le gentleman regny tsy de tia fivavahagna loatra amagnano Robert fo ino tompo anao izy film regny ke Robert mba izy miarahaba ke ozy Robert grave io presque izy resako anao zany za tsy miteny hoe tsisy olo tsara am-piangonana misy tsaratsara nono anao koa maro fa mba aza resagna amina sensana karahan'zegny fa reso amina sens en tant que mianatra atsika amen na de misy mandray viliny avy madendeagna anamy pasterna antegnanay tsy mba hitany tsara tsara anao misy tsaratsara anao koa aketo fa mba afatsika mampita leçon zany de mba maka exemple atsikany ta iny tompony anao zay le izy amen na zay le zavatra misy ka agnatin'izay zany aza atao manimba anao zany fa mahatsara anao no ilazako an'izany ary lesona ho atsika jiaby tianao Jesosy alleluia Andriamanitra no namboatra ny vehivavy ary tsy hoe ratsy ny vehivavy tsara tare fa mizara leçon ho anao zaza ny Baiboly zao de milaza fa raha elo izy de vehivavy tsara bika no tsara vatana Baiboly mihitsy miteny an'izany ka zany misy viavy zany sady tsara bika tsara vatana en forme Baiboly mivolagna an'izany misy olo vehivavy amin'ny forme c'est la Bible qui a dit ça iny Jesosy ianao Léa de nilazain'ny Baiboly fa nanagna fijery manaitra zanaky Jakoba tsy hoe Léa zanaky Labana nanagna fijery manaitra misy zany karazana vehivavy izy mizahanao tonga de taitranao managna fijery manaitra efa nisy tagnaty Baiboly zany dibord taitry Jakoba taitry sa tsy taitry zay ny zavatra nitranga i Absaloma ihany koa i Absaloma io zanaky Davida mpanjaka i Absaloma de lehilahy tsara tare ozy ny Baiboly sady niavaka donc zany misy vehivavy tsara misy koa lehilahy tsara il faut faire attention amen jereo fa vitsy riavagna ny vehivavy malaza tia mivavaka izovy zao vehivavy malaza star ka hitanao tegna louange mihitsy izy am-piangonana anankiray io ny tegna manompo intercesseur mihitsy ny vehivavy ary raha fa manomboka manambady olo manambola de fa miala mpiandraikitra nagnino maro tsy nikeny ka miseko magnala baraka ka miseko ny vehivavy raha fa manomboka ohatrohatran'izay de fa izy efa tsy hitanao io vitsy kely ny vehivavy malaza jerevy koa ny vehivavy nianatra be na hoe managna ny maizy azy vitsy kely ny tia mivavaka za tsy miteny hoe tsisy fa ho za hoe vitsy ary za zao natadidy tam'izay mbola nianatra nisy mbola tovovavy kely izy fa io tegna hoe am'le volagny zany hoe très belle fille niara-nianatra taminazy io fa io tsy mandika leçon zany ino ataony mizesta izy sady jerevany le bandy de karaha magneky tagna zany dikan'igny adika leçon ana de mifandrombaka mihitsy andika leçon ananjy izy androkena anjary makorely na dikan'olo fogna leçon ke tsisy raha makorely izy androke io ary tegna le intelligente be reny du côté makorely io tsy mandika leçon zany zalahy koa moa amin'io matsiaro sambatra mihitsy satria nanao zavatra ho an'ny belle fille
Ny agnaran'le vehivavy amin'io tsy fantatra aby fa faly fotsiny tsy haiko zo magnarany fo. Faly fo. Andika lesona ananjy, andika lesona ananjy. Indrindra raha vao miaraka aminanjy miravagna zany mandehandeha tongotra king dia miady andeha ankiliny aky fampandiabiny zaro tadololoro. Andeha ankilany très belle fille. Nisy rano tamin'ny mbola gomadinika zay. Miady ora. Misy rano atao andrano andakana zay miady zay amin'ny fanotondro. Za tiandro, ahero, zaro tiandro. Akory, dolatsika. Efa rex mbola fagnondry. Ivy avy be amin'ny tsy miasa loha tegna. Ino daholo zany i très belle fille. Tsy asany viavy loha aby anao fanao amin'ny fanotondro. Za lese. Amin'izay mbola bonjibonjingongo hely tsisy tany tonga re. Fa ino ny tiako tenena amin'izany? Le impact an'le hoe vehivavy tsara tarehy. Maro zavatra hita agnatin'izy io. Dia ndana jerevo fa ny vehivavy ohatran'izany dia manomboka mahita fa manana pouvoir amina lehilahy izy. Azonareo? Izy vehivavy sahala amin'izany. Tonga dia manomboka hitany hoe manana pouvoir amina lehilahy izy. Betsaka ane vehivavy karan'izany. Raha vao anao hitany tady taritaraiky aminazy na maino dia tonga dia tsapany mihitsy hoe manana pouvoir aminao izy. Tain'i Jesosy enenao. Zany na tonga ny Dalila na vita ny influencer ny Samson. Satria nahatsapy Dalila fa nanana pouvoir tamin'ny Samson. Dia ndana jerevo tsara fa ozy hoe manana ositra za ozy izy. Tonga dia nibaradaky Samson. Manana onction za. Mandrapatonga anazy ho Dalila tanteraka. Dia ozy hoe manana ositra za. Manomboka nahita ny tegna no vehivavy hafa amin'ny vehivavy rehetra izy. Manomboka mahita izy hoe manana pouvoir. Dia izy zavatra zay matetika ampiasain'ny devoly rehefa tonga am-piangonana. Misy monko tovolahy mora taraiky. Na izy karaha hitanao louange io. Izy karaha hitanao araha mora taraiky. Mora taraiky. Dia tonga dia voaremarqueny le tovavy igny. Dia nefa le tovavy amin'io tsy tonga amina force tsotra fa miaraka amina force maléfique. Dia tonga dia tratra le olo. Na tino na tsy tino. Dia mandinia kely ianao. Matetika ny vehivavy tsara tiany devoly influencena. Tsy izy jiaby fa mila mitandrina. Fa tsy rehefa tsara dia tsy maintsy mety aminao foana. Mila mitandrina. Alléluia. Ka raha mba manana zanaka vavy tsara tarehy atsika, te zao tsara. Aza vela anandratena fa so exploiter ny devoly eo. Aza vela hiavonavona ny fony zanakanao. Fa mba te zao tsara, sala amin'ny fitezagna zaza jiaby. Dikan'le hoe Dalila riavagna ny sens tegna mahalaza anazy dia hoe faible de caractère. Faible. Dia ny dikany hoe Dalila. Amin'ny fiteny arabo ny dikan'le hoe Dalila dia pandainga. Dia ny dikany pandainga. Misengy. Zany koa azo ilazagna anazy daholo koa. Sensany amin'ny fiteny arabo. Pandainga, misengy. Makorelina professionnel. Tegna ambany azo ilazagna anazy. Misy koa. Makorelina professionnel. Misy boka makorelina le mitsangatsangana garotière. Fa misy amin'izy professionnel. Andragnony foana izy. Ary ito dia mavita tragno vato io. Manana automobile luxe io. Fa io prostitué professionnel. Manana ny maizy azy izy fa mivarotegna. Dalila zany tsy le karazan'le hitanao mijorojoro andalana regny. Na hoe mandeha amoron-dranomasina anao dia efa mahita ananjy. Non. Dalila tsy hitanao amin'ny sansawara zany. Tsy mahita ananjy akagny ianao. Jesosy ianao. Raha misy magnano tsy mahita sansawara ndraiky aky. Izy koa zaza tombo teto foagna mahay zay. Zay sansa dia izy wara.
Tsy haiko sy anao be tandafy taika. Izy koa bety tavatavy ty tao. Hainao iadresy. Ia Dalila tsy mpandeha akagny. Ta iny tompony ianao. Izy tsy le mpijorojoro andala. Izy tsy le hitanao hoe tonga de fantatra mihitsy fa izy manana tragno tsara izy, manana fiara izy, tsara tarehy izy, zany hoe efa avo lenta be zany fivarotan-tegna. Ka mitodika amintsika tonga eto aho. Somba Dalila anao io. Somba Dalilo. Magnotany lare koja io e. Ndray karaha tsy mivolana. So de zany. So de tonga eto anao andeha andavo lehilahy. So de tonga eto anao andavo vehivavy. Mangala moramora fa hisy afo hidinao avy eo e. Misy vavaka atao rehefa avy eo. Ho afaka ninao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. I Samson rehefa de nanana aretigna mihitsy. Tsy mba ty viavy jiosy izy. Fa ny hafa firenena fogna ny teny. Vakio tsara ny tantara. Tsy niaraka tamina vehivavy jiosy zany mihitsy Samson. Nefa izy de jiosy. Izy nefa ny teny hoe izy io nazirita. Zany nazirita zany dia tsy tokony hiaraka amina vehivavy hafa. Ary misy koa mpino salamo zany. Tsy tia miaraka amina lehilahy mpivavaka. Tsy tia miaraka amina vehivavy mpivavaka. Fa le hitany amin'ny sisiny agny fognany. Regny ny tiany. Fa le mivavaka am'izy halany. Tsy tiany rahalahy toky. Tsy tiany. Tai Jesosy anao. Tsy haiko sy zovy koa. Tsy tiany. Tsy tiany ranabavy. Le ambadimbadika fogna tiany. Misy mpino ohatran'izany. Gentilisa fô ndraiky tiany. Le mpivavaka karaha anazy tsy tiany. Dalila ry havagna tsy tia mivavaka. Dalila de tsy tia amantatra zavatra mahakasika an'Andriamanitra. Efantaranao fa Dalila olo araiky na vehivavy na lehilahy tonga am-piangona io tsy mandray noty io. Hitanao mihitsy zany izy misy programme. Azafady am'le tsy mandray noty fa tsy anao direct e. Tegna mifona tompoko. Mifona. Tsy anao izy volaniko tsy anao. Misy moka sady manjaro raha amin'izany tegna azafady tsy anao zany fa mba mampita liso. Misy moka raha ohatra moka hafa moka olo indray mandeha na indroa tonga am-piangonana araiky. Fa i Dalila io fa mpivavaka amin'ny fiangonana io fa i tsy mandray noty zany. Lohany fogna mianjona. Alors Dalila et Dalilo. Tainy Jesosy any ianao. Tsy te amantatra zavatra mahakasika an'Andriamanitra fa be zesta fotsiny. Dalila tsy mihira zany. Lazany tsy hainy daholo hira jiaby aky. Tonde fantanao hoe Dalila io. I tsy mihira zany. Na mba hira hainy. Efa tonga andragno zaka mba tiako ndraiky hira tako igny manina. Efa tonga agny izy miteny. Efa ambadika igny. Ary possible Dalila io matory rehefa agnaty toroteny. Matory. Mandeha toroteny izy mandry ndraiky. Tsy mivavaka io. Nefa anao raha mijery poziny enjagna be. Enjagna be ny poziny. Ty tsy mivavaka, tsy mihira. Tsy hainao hoe agnino moa izy. Olo jiaby mampimaso izy miboaliboaliky. Yara ivavaka atsika ozy pasteur de zany. Amen. Eranjegny fogna le mbo efany amen. Io tsy mivavaka zany. Tainy Jesosy anao. Dalila mandeha am-piangonana fa tsy lina zava-panahy. Nefa taranao fa vehivavy Dalila ny vehivavy anankiray tsy ariny atao délivrance igny nambandry mandeha. Tsy tiany zay.
io tsy magneky tapagna ozo zegny ozo nino ndraiky ozy tsy magneky an'izany ary ny tegna afantaranao anazy hoe Dalila izy mankafy ny fiainany zao tontolo zao mankafy ny fiainany zao tontolo zao ankafy izy ny fiainany zao zay spectacle misy tsy maintsy mamonjy an'igny izy tsy raha ino nandro lahady ary lola mara tonga aketo de za mara tsy mba ilolalola vao aozy de fa io fa agny io mankafy misy koa ndray atsika mihitsy no tia raha fa tsy raha viavy igny Dalila na lehilahy Dalilo atsika mihitsy no tia raha misy koa raha karan'izany zay tonga eo de oui daholo misy olo nerevagna tsy mahay miteny non zany za zao fa avy nagnano délivrance fianakaviagna i Rabe Manaiky agnarany Rabe Manaiky viavy agnatin'ny fianakaviany zare zegny olo manjengy tsy maintsy mahazo le farany nitapagna ozo natao délivrance izovy fagnano voaka avy tao i Rabe Manaiky nefa zare de maro tsara tare managna ny maizy anazy fa iro zegny mikitiky fa izigny satria nisy an'le fagnahy i Rabe Manaiky tao ka tsy mapetraka aminao tsony Rabe Manaiky manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy misy vehivavy revagny karan'izany oui daholo tsy mateny afa tsy oui vavany namba fa manambady izy oui fo de misy koa lehilahy tratranaka karan'izany fa androano zao ho afaka anao madame le oui tsy mahay miteny non ny vehivavy tsy mahay manda de vehivavy dangereuse be vehivavy izy koa fa tsy mahay manda dangereux izy zay raha jiaby tonga aminazy io accepteny daholo jereo fa rehefa nisy namporisika Dalila tsy manay nanda mihitsy izy amene vola anao Dalila tsy nay nanda izy zay ny signe afantaranao fa dangereux ny olo anankiray tsy mahay manda izy mody tsotsotra ameny anao zay tadiavinao fa anao rao miomana anao tratrany anao Dalila nge tegna nanao zay nahafapoany Samsone tsy nahay nanda izy zay nitakiny Samsone nomeny fa jerevo tsara fa nisy olona koa tagny nitaky zavatra andeha hamonany Samsone tsy maintsy nataony oui inao fa azonao le tiako teneny tainy tompo anenao tsy mahay manda vola zany ny vehivavy madame le oui tsy mahay manda vola raha vao proposen'olo vola de fa izy avy maregny chiffre ambonimbony foana izy 250 confinement be ty izy 250 de fa izy vao maregny foana izy rehetsi zany efa mangororo izy rehetsi fa trago ana vola ndraiky rehetsi tsy mahay manda ahoana zany no afahanao mandresy an'io voalohany indrindra de ny fanoloranao tegna ho an'Andriamanitra atoloran'Andriamanitra ny tegnanao atoloran'Andriamanitra de avy eo rehefa atolotra anao an'Andriamanitra io de mianara manda ny tegnanao manda tegna io zany revagna izy efa nazavaiko anao teo naturel be amina lehilahy naturel be amina vehivavy ny mitia olo fa enao mila mahavita manda ny tegnanao lavy fa tsy zay mikitikitika anao tsy zay mipropose zavatra aminao de tonga de ozinao oui daholo misy fotoana tegna ozinao hoe tsy mety kosa ty apetraka anao mihitsy hoe non na de anagnanao ara moyen rehetra na de vitanao ara hoe tsy maintsy ataoko ty na tsy maintsy ataoko ry fa mba mianara manda ny tegnanao alleluia amen alleluia mianara riavagna mba makatahaka ny toetrany Josefa ny riavagna tovolahy ary tegna tovolahy matanjaka jereo fa tsy nanaiky mihitsy izy ho lavo fa nijoro atrany na de nataony vadiny Potifara ary zany fomba rehetrarehetra iarahagna tamin'ny Josefa fa tsy nanaiky lavo izy
aza digno fa fety be agny amin'ny elo raha misy kristianina anankiray lavo. Tandrignesinao raha volaniko zany. Fety be agny amin'ny elo agny raha misy kristianina anankiray lavo. Dia zay koa mahatonga ny an-danitra hoe firavoravona lehibe koa ao an-danitra raha misy mpanota anankiray mibebaka. Zany hoe misy défi foana zany riavana isan'andro entre n'Andriamanitra sy Satana. Ka mba andana mba ataovy mandresy ny Andriamanitra ao. Enao zany fandresen'i Jesosy enao. Amin'ny fotoananao tsy lavo, fandresen'i Jesosy enao. Amin'ny fotoananao tsy raraka, fandresen'i Jesosy enao. Aza miandry misy mahita fa ny tegna fiainana tompoko dia agny amin'ilay tsisy mahita. Zany ny tegna fiainana. Anao tsy ho tsaraigna en tant que enao hitan'olo, fa ho tsarain'Andriamanitra enao tamin'ny fotoana tsy nisy nahita. Igny ny tena hitsaran'ny tompo. Atsika rehetrarehetra reo mahay mivony daholo rehefa misy mahita. Mody endry be. Mody endry be tsika raha vao misy mahita. Fa raha tsisy mahita anao vehivavy karakory. Raha tsisy mahita anao lehilahy karakory. Igny ny tena andeha hitsaran'ny tompo atsika. Ary agny ny tena fiainako, agny ny tena fiainanao, agny amin'ilay tsy misy mahita. Olo karakory arika anao, agny amin'ny tsy misy mahita. Tain'i Jesosy ianao. Androany ho teo ianao andray zava-panava amin'Andriamanitra. Matetika ny olona mandray zava-panava, mandray tsodrano, mandray ositra, dia tena miatire an'i Satana hoe ahoana ny fomba andeha hanimbagnany. Fa ianao ane tsy ho simba amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Vakio ny tantara fa nanao fety be mihitsy ny Filistina rehefa lavo Samson. Fety be, izy koa nivakitsika teo. Ary ny tanjon'ny Dalila dia ny atonganao ho jamba tanteraka. Raha vonao miaraka amina vehivavy Dalila na lehilahy Dalila jamba tanteraka. Everinao fa tsy fahotana io zavatra io. Everinao fa tsy mahavery eny amin'ny elo io. Everinao fa tsy mampaninina ny fiainanao io. Lasa jamba tanteraka. Fa ho afaka amin'ny fahajambanao anenao ary ho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ny olona tsy misy ositra tsy mahaliana devoly. Tadio zany. Tsy mahaliana ny devoly ny olona tsy misy ositra. Zany ane rehefa mahatonga antsika jereva tamin'ny anao mbola tsy nivavaka karaha tsy ahoan'olo zany. Tomagny aberinao mba ho hita fa karaha tsisy mizaha. Tamin'ny anao mbola tsy nivavaka miezaka anao manjengy viavy zay tianao fa tsisy magniky. Taokeno boriboriko lalahy karanahy. Fa rehefa nanomboka hitany anao nivavaka dia tsy hainao raha mahazo ananjy nanenina hony. Za iny ao nanenina, na egna ao say nagnino manao vao nanenina. Zao anao vao hitako tegna tsara. Satria anao hitany fa misy peratra. Satria anao hitany fa manompo an'Andriamanitra. Nanenina hony. Ny olona tsy misy ositra tsy mahaliana ny devoly. Fa ny olona nametrahan'Andriamanitra zavatra miintéressé an'i Satana. Parce que l'onction attire les bonnes choses et les mauvaises choses. Ianao raha vao manana ositra dia sy tomin'igny daholo na raha tsara na raha ratsy. Dia anjaranao zany hoe mifiltre hoe raiky ty tsy mahazo miditra fa ty mahazo miditra. Iny tompo ianao. Ka raha ataokiry lasenabavy isan-karazany, isan-karazany. Raha miseho isan'andro isan'andro. Maro ane zay ke zany. Misy sasany raha magnaraka anao fa tobily karakory ndraiky ny indesiny. Arany anao raha pero tsy alako ankiloko vadiky. Sasany zany mieritreritra za rery dia vity raha mpidiriko indre neny. Izy mitsy asiako mitondra. Izy désespéré mitsy rehetra. Satria hitany za ohatra mandeha mivoaka mividy raha dia za mba mipôzipôzy kely. Za miditra agnaty tomobily ampidininy neny vitre. Dededede. Sahidy Jesosy ianao a. Isan-karazany. Za tena milaza aminao. So de verinareo fô zay tsy alay mpanahy. Maro fakapanahy mahazo anay. Betsaka. Tsy ny antibavy, tsy ny tanora, tsy ny... Maro ane izy ke zany dia tegna maro. Satria izy volaniko anao zany l'onction attire de bonnes et les mauvaises choses. Tsy hainao fa tonga dia lasa ohatrany hoe miintéressé olo jiaby anao. Lasa ohatrany hoe hitady anao daholo olo jiaby. Ary zay miresaka aminao ty resaka fa hafa daholo. Tsisy mba hoe fahamasinana, fahamarinana.
zay miresaka aminao vao mandeha ny resaka dia fa karaha fa tiandehandeha agny fogna kora. Eo anao mila mitandrina, eo anao mila mijoro fa tegna tsy mora. Tena milaza aminao zao tsy mora satria anao lehilahy be, raha jiaby zany revo nataonao daholo ary mbo avy tiante tahiny tompo any anao ka ny devolo zay tsy andeha akafananao amin'ny raha tsy tianao zany maloha raha fa latsara agnateritreritra tsy makafananao amin'ny raha tsy tianao izy fa hainy raha tianao dia mila mitandrina anao amin'igny raha tianao igny. Tahiny Jesosy any anao. Alleluia. Dalila tsy mila afatsy ny olom-baositra, mahasarotiny an'Andriamanitra nefa riavagna ny olom-baositra. Dia ozy amin'ny Salamo vakitsika dia hoe aza manendry ny olom-baositra. Raha manambady olom-baositra ianao mila mitandrina tsara fa mahasarotiny an'Andriamanitra izy regny, mahasarotiny an'Andriamanitra. Jereo fa 20 taona Samsona no nanapaka ny Israely, zany hoe manampaharetagna ny devoly jusque 20 ans karaha tsisy raha niova, magnano miracle fo 20 ans tsy nagnapotsitra ny masony Samsona mihitsy devoly. Fa tamin'ny faha 20 taona taty aoriana jereo fa potsitra masony ary maty mihitsy ny farany. Ka ianao ndray variana hoe magnano fahotana, magnano raha dia karaha mbola mety fô raha taona miaigna agnatina faharatsiny anao fa karaha mbola mandefa. Satan c'est le meilleur de patience, managna patience tsisy hevitry, digny ny aretany misengy anao fa karaha mbola tiany vadinao fô, magnadary anao fa karaha tsisy mahita, ataonao ny adalagna isan-karazany tsisy mahafantatra. 20 taona nanapaka ny Israely Samsona, tamin'ny faha 20 taona izy tratra lotsotry masony dia ny hafarano za teo maty. Tahiny Jesosy ianao. Dia zao amaranako anazy, naturel be amina vehivavy ny aigna maso, naturel be amina vehivavy ny aigna maso. Fa izy koa vehivavy tsy be aigna maso, mba melo anao fa misy raha o. Mariny tsara vetsika izy io tsy magnatra, zanga averinao magnatra anao, sa averinao magnatra ao izy aminao dia efa mitandrema anao zay fa ho avy izy zay amin'ny maha-dalila ananjy. Tahiny tompo ianao dia mba agnontany kely olo mariny ianao, mba misy voaray ve tompoko hoe azafady hoe agnontany izy e, mba nisy zavatra azonao ve hoe. Amen. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoan'izao ary. Tika anao raha mba tena hivavaka amin'ny fonao manontolo, ndao hitsangantsika dia mitenena mihitsy amin'Andriamanitra, Tompo reko hoe re zavatra niresahanao reo teo manomboka zao hoe meo anahy ny hery sy ny fahasoavana mba hahatonga na hitandrina hatrany, ary manomboka zao hoe za Jesosy hitandrina ny amin'ny zavatra rehetra. Asandrato ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mbola misaotra anao hatrany zay, faly mankasitraka anao, manome voninahitra anao. Ampifaliana Jesosy eo no anaratanay vavaka, isaoranay ny amin'ny lesona zay nomenao, isaoranay ny amin'ny fampianarana sy fananarana zay natolotra ho anay teto androany. Mankasitraka Tompo malala, manome voninahitra anao zay, manandratra avy ny anaranao zay, ary matsiaro sambatra satria miaraka aminao Jehovandriamanitra. Tompo mivavaka sady mitsodrano ny vahoakanao androany, na iza tonga eto amin'ny toerana ity, ho arovanao izy amin'ny andro ny fakapanahy. Ninona Tompo tanjony Satana tononoko fa tsy ambinina amin'ny fiainana zany, ninona programa tadiavidevoly andravana no aviny, didiko mitsatra ny asany maiziny, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ianao Satana. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra fanamasina amin'ny herinao mahagaga zay arotsaka ao amin'ny isam-batan'olona. Ary androany zay Tompo raha andray kasika avy aminao amin'ny alalan'ny diloilo, ampaherezo, ampahirato ny masom-pananay, ataovy mahiratra zay fa tsy ho jamba itsony, hoentiny amezana voninahitra ny aranao. Misaotra Tompo, mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana vetivetitsika rehetra. Alleluia. Minao fa nahazo lesona ianao ho antsika rehetrarehetra andray ositra rehefa avy eo, mila mailo
fa niositra ho za teo a miantso zavatra tsara ary miantso zavatra ratsy hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. Ka androany ihany koa fantatsika tsara fa magnatanteraka atsika fanatitra fisaorana ny Tompo, dia mba magnomany ianao zavatra tsara avy any aminao hoentinao mba hisaorana an'Andriamanitra. Androany tsika mamarana ny fifadikanina 7 andro zay nataotsika, dia raha rivatsika manana fotoana miavaka fotoan'ny mpiderana. Amen na zay mazoto zany afaka tonga ianao raha riva hideran'Andriamanitra eto manomboka amin'ny 2 sasany ziska amin'ny 4. Amen. Tongava hiaraka hideran'ny Tompo. Dia raha pitso maraina atsika agny amin'ny toerana anankiray izay anaovantsika n'le fiangonana vaovao, dia angady fototra atsika. Mino fa ho avy ianao. Manomboka amin'ny 7 ora maraina zany agny amin'ny pasteur agny zany ny rendez-vous raha pitso maraina. Amen. Fa ho anao zay afaka zany dia mitondra sangady fa hiasa no diatsika agny. Tahiny Tompo ary ianao. Vision of Christ in Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolomadiniky. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolomadiniky. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana soavana ziona firaisana. Vision of Christ in Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Vision of Christ in Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Nyangarano kenu vano angati fombola turu turu che resuscita ngane bola sioke afomba wafake turu wana wesa Sihi senja senj Fotenga majes Nyangarano we sahe 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 Seso sahe Sahe Manches Terrakare Ukashiniye Luka Zefati Evacuati Ola ilete Nahi Itano Zekenano Nyangarano Kenuvano Angati Fobola Turu Turu Resutita Bolatioke Aflomba wafake Maturu wana wesake Sihi senja senj Fotenga manjes Amyangara no wesake Sahe 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 Seso sahe Sahe Manches
Sauve-nous, ça est pas nous. Déjà gagné, vous gâchez nous car sans ces fatigues. Mais pas quoi si, pour la liberté, la lise. Diciamo sai che non hanno, non daranno che non fanno. Ragazzi, buona tutto, che resuscita da te. Sai, buona zio che forma o fage, a tutto andare sai. Send a sesh, for saying I'm a chase. I'm nowhere, Zahet, 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 c'est so Zahet, Zahet, my chase. Zahet, hey, Mola Tioke. I found out what I get. A true young man with silence. Take his and the dash. One thing on the days. I'm young, not I'm always silent. 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 Say so silent. Silent. Much no iaray itsangantsika hivavaka tikanao am'izao fotoana izao mba tena hiady varitra amin'Andriamanitra mihitsy tompo igny ositra zay niraisiko teo igny hoe aoka mba tena hivadika ery mahagaga amin'ny fiainako mba ho azo tsapahin-tanana hoe andraisako vahaolana tsy haiko inona le mba andrasanao sy mba tianao azo amin'ny fiainana atao vavaka zany am'izao fotoana izao misaotranao zay Andriamanitra fitiavanao misaotranao